એવું કહે છે પાણી ચડી বন্তপুর কি সরস সুন্দর এ রাজনবর লীলা লীলা মতি মানি করে ছোট কুচিয়ে রাজ ধন্য ধন্য রে পণ্ডু সুতে কিন্তু ভাগ্য नहीं তব तुम्भे আজি সর্বহরা পথর ভিকারি সর্বপুর করিলি সন্ধান কিন্তু পাইলি নাহি দ্রৌপদ তনয়া কাহি কাহি কেউঠারে সে দ্রৌপদী দ্রৌপদী আগে ଯେଉଁଠାରେ ଲୁଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ବୀର ଦୁଶାସନ ହସ୍ତରୁ ନାହିଁ ତ ନିଷ୍ଠାର ଦ୍ରୌପଦୀ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଖୋଜିବାର କାରଣ କ'ଣ ଦୁଶାସନ? तुम्हें जाने ना हो माँ राजा दुर्योधन को आदेश द्रौपदी केश धरी पानी ओटारी नहीं जीवी गुरु सभा मध्य ଦ୍ରୌପଦୀର ଅପରାଧ କ'ଣ? ତୁମ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସହିତ ପୋଷା ଖେଳି ଭାଇ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧନ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରାଇଛି ତେଣୁ ରାଜା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଆଦେଶ କେଶ ଧରି ଟାଣି ଓଟାରି ନେଇଯିବେ ଗୁରୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଶାସନ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳୁ
ହେଇଯାଉଛି ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଛତ୍ରପତି ହୋଇ ଏ ପାପ କଥା କାହିଁକି ମନେ ବଳିଲା? କି ଭୋଗରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଜନ୍ମ କରିଛି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରେ ତଣ୍ଟି ଚିପି କାହିଁକି ଭିଙ୍ଗି ନ ଦେଇଥିଲା? নীরব রুহ মা এবে পর্যন্ত তোমাকে মা বলে সম্বোধন করুଥିଲି কিন্তু বর্তমান তুমি মা তুল্য নুহ গোটিয়ে রাক্ষসে କରି ଚାଲିଯା ଦୁଶାସନ। ଖାଲି ହସ୍ତରେ ଫେରି ଯିବ ନାହିଁ ଏ ବୀର ଦୁଶାସନ। କୁହ ରାକ୍ଷସେ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଉଁଠାରେ? ନା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ତୁମେ ଜାଣିନ ରାକ୍ଷସେ? ତାହେଲେ ଦ୍ୱାର ଆବରି ଠିଆ ହୋଇଛ କାହିଁକି? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦ୍ୱାର। ନା ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ ଦୁଶାସନ। ହସ୍ତ ଧରିଛି ଏଇ ପାପ କଥାରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାକ୍ଷସେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଦ୍ୱାର ନଚେତ୍ ନିର୍ମମ କଥାଘାତ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଣ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା କଚାଘାତ ପାଇବି, ହେଲେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ କଦାପି ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରାକ୍ଷସେ ତୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ ପାଇଁ ମୋ ରାକ୍ଷସେ এই গদাঘাতে এই দ্বার পাখে পড়িথা রাক্ষসী। हे भगवान, हे प्रभु ଯଦୁପତି, ତୁମେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସଖା, ତୁମେ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ, ତୁମେ ଏ ମେଷ ହସ୍ତରୁ ମୋ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରକ୍ଷା କର। ଦ୍ରୌପଦୀ
चंद्रग्रास राहु परिग्रासी दुशासन कौन करी ए दुशासन कबल निजक किपर रक्षा करी। हाँ हाँ जाए मोर से शाला निकट लुचि जाए। हाँ हाँ সর্বপুর হরিলি সন্ধান সন্ধান করি করি পাদ মোর ব্যথা কিন্তু পাইলি নাহি দ্রৌপদী তনয়া পাঞ্চালে এউঠারে লুচিছিলে সুদ্ধা এ বীর দুঃশাসন হস্তরু নাহি তো নিষ্ঠার अच्छा आज अरे अच्छा अच्छा मते छाड़ी दियो दुशासन छाड़ी दियो मते नियो नहीं मते से महामान्य कौरव सभा को छाड़ी दियो मते। राजा दुर्योधन को आदेश केश धरी टाणी अटारी नहीं जीवी पुरुष सभा मध्य आसो आसो पंचाले दुशासन मुझे पाको सुसनारी छुओ नहीं मते मते छुईले तोर जे ओजी राई सहनी हेबो पाको शोष तामने कौन पंचाले दुशासन आद्य मते पाको सरसाले ताको कुहते रजस्वला तेणु मो कथा मान दुशासन मते छुए नहीं मते छुईले तार जे बहुत अमंगल हेबो तेणु मो कथा मान रे बाबू फेरी जाओ हस्तिना भुवन। द्रौपदी रजवती नारी माने कौन बुझाओ दुशासन नारी जदि ऋतुवती थाए 7 दिन मध्य पुरुष जदि नारी को स्पर्श कले ताहेले केउ दिने केउ पाप लागिबो मु तुमको बुझाई कहूछि दुशासन मु तुमको बुझाई
କହୁଛି। ତାହେଲେ ବୁଝାଅ ପାଞ୍ଚାଳି, ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିନର କାରଣ ଛୋନା ଛୋନା ଦୋଷା ମଙ୍ଗ ଛୋନା ରେ ପାପ ନଳରେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗକୁ ଦହନାରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାରୀ ରଜବତୀ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନାରୀ ରଜବତୀ ଥିଲେ। ତାକୁ ଶୋଷ କଲେ ଦୁଷା, ତାକୁ ଶୋଷ କଲେ ଦୁଷା ଅକାଳରେ ମରିଲେ, ଅକାଳରେ ମରିଲେ, ଅକାଳରେ ମରିଲେ। ଏକ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ଥାଏ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହବ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆୟୁଷ ହାନି ହବ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଦୁଃଶାସନ, ତୋର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆୟୁଷ ହାନି ହେବ। ଦ୍ରୌପଦୀ କହିପାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର କାରଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣ କହୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଛୁଇଁବୁରେ ଦୁଃଶାସନରେ ମୁଁ ତୋର ମାତୃ ସମାନରେ ମାତାଙ୍କୁ ରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ନ କରାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଛୁଇଁବୁରେ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ହେବ ତୋର, କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ହେବ ତୋର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଜାଣରେ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ହେବ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ହେବ। ଏକ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ଥାଏ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଜାତିର କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ହେବ ନା? ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିପାରିବ ତୃତୀୟ ଦିନର କାରଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣ କହୁଛି। ତୃତୀୟ ଦିବସେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଛୁଇଁବୁରେ ତୃତୀୟ ଦିବସେ ଯଦି ସେ ନାରୀ ଛୁଇଁବୁରେ
ভৈরব নরকরে তোতে যমদণ্ড দেবরে নরকে বাস দেব রে যমদণ্ড দেব রে যমদণ্ড ଏ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ଥାଏ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ଜାତି ସବୁ ଭୈରବ ନର୍କରେ ବାସ କରିବେ। ଯାହା କରିବେ ଦୁଃଶାସନ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୈରବ ନର୍କରେ ବାସ କରିବି। ଯାହା କରିବୁ। ନା ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିପାରିବ ଚତୁର୍ଥ ଦିନର କାରଣ? ତାହେଲେ ଶୁଣ କହୁଛି। চতুর্থ দিবসে যদি সে নারী ছইবুরে চতুর্থ দিবসে যদি সে নারী ছইবুরে রজপান করিবে তো রক্তপান করিবে তো পিতৃলোক সারারে পিতৃলোক সারারে রক্তপান করিবে পিতৃলোক ଏ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଯଦି ରଜବତୀ ଥାଏ ପୁରୁଷ ଯଦି ତାକୁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ପିତୃଲୋକ ସବୁ ରକ୍ତପାନ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ ପିତୃଲୋକ ରକ୍ତପାନ କରିବେ। ଯାହା କରିବେ ଦୁଃଶାସନ। ନା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିପାରିବ ପଞ୍ଚମ ଦିନର କାରଣ? ତାହେଲେ କହୁଛି ଶୁଣ। পঞ্চম দিবসে যদি সে নারী ছইবুরে দুঃশাসন রে নারী জাতি বাণ তিনে মানরে নারী করে নকর অসম্মানরে তোমার পুত্র সমানরে ছাড়ি দে দুঃশাসন মতে ছাড়ি দে পঞ্চম দিবসে যদি সে নারী ছইবুরে মাতৃহরণ দোষটি মাতৃহরণ দোষটি তোতে লাগি করে মাতৃহরণ দোষে মাতৃহরণ দোষে ଏ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ କହୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ
नारी जदि रजवती थाए पुरुष ताकू स्पर्श कले पुरुष जाति को मातृहरण दोष लगे आओ मु जदि द्रौपदी को स्पर्श करी ताहले मते मध्य मातृहरण दोष लगे ना एमिति वाक्य कही ए दुशासन को भूलेई दे पारिबो नाही पांचाळे। अच्छा द्रौपदी कही पारिबो षष्ठ दिनर कारण कहूछि सुन दिवसरे जति से नारी छोइबुरे छाड़ी दे दुशासन मो रास्ते छाड़ी दे मुझे षष्ठ दिवसरे जति से नारी छोइबुरे आर जन्म में तू ही अरे अंध जन्म ने भूरे अंध जन्म ने भूरे अंध जन्म ने एक द्रौपदी कहउचंती नारी जदि रजवती थाए षष्ठ दिवसे पुरुष जदि ताकू स्पर्श करे ताहेले पुरुष जाति सबू चक्षुहीन हबे आउ मु जदि द्रौपदी को स्पर्श करी ताहेले मोर मध्य चक्षुहीन हबो। अच्छा द्रौपदी कही पारिब सप्तम दिनर कारण सप्तम दिवसे जति से नारी छोइबुरे दुशासन मत छाड़ी दे धारो आचे चारण मोट जान रे नारी जाति मात्र समान रे तुम्हारा पुत्र समान रे सप्तम दिवसे जति से नारी छोइबुरे आर जन्म तू ही अरे अंठो कोड़ा ए भोरे अपुत्रिक द्रौपदी कहउचंती सप्तम दिन रे नारी जदि रजवती थाए ताहले पुरुष जदि ताकू स्पर्श करे ताहले से आंठु गुड़ा हेबो आउ मु जदि द्रौपदी को स्पर्श करे ताहले मु मध्य आंठु गुड़ा हेबी तू आर जन्म रे आंठु गुड़ा हेबु रे दुशासन एपरी वाक्य कही ए दुशासन को भूलेई दे पारिबो नाही द्रौपदी।
कौन करी द्रौपदी कहते से वर्तमान एवं रजवती स्पर्श कले मोर बहुत क्षति अमंगल हेब सेपटे भाईंकर आदेश ओ कौन करिबे कौन करिबे न मानिबी इंद्र चंद्र न मानिबी काहारी वाक्य भाई को आदेश पालन करी द्रौपदी को नहीं जीवी गुरु सभा मध्य आसो आसो पंचाले जदि भलरे न आस जोर करी टाणी नहीं जीवी गुरु सभा मध्य आसो 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 पंचाले आसो आसो पंचाले अरे आसो आसो अच्छा आज पंचाली अच्छा मेरे पास है ना अच्छा आज
আসো আসো পঞ্চায়েত নেই যাবি পুরুষ সভা মধ্যে আসো 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 পঞ্চায়েত